Fighting! Fighting! Go, Boss G! Go, Boss G! Go, Boss G! Game! Go, Boss G! Yan! Yan! Hala, basa! Wala basa. Hala! Ala. Ang galing mo, Boss G! Ito, go! Ay, 2 minutes lang yan. Yung mukha ni Coco. Yung mukha ni tayo. Coco. Dadan. Go, Jeff. Go! Oh! So cold! Ay. Slowly. Let's go, Miguel! Ay, Naku, Angel, itulak mo dyan. 1 minute lang. Ay! Okay, galing. Go! Pala. Go. Hey, let's go. Okay. Tira. O yan, nandiyan na ako. Hoy! Tulak mo. Go. Go! Dali. Okay. Go! Dali ka. Go! Takbo na. Ay! Ito na. Okay, runners! Ang time nyo ay 1 minute and 39 seconds. So, mission fail. Layo. Feeling ko dapat ito nang yung ultimate runner naman yung magtanggal. Oo! Bakit na ako? Bigyan niyo ako reason ba't ako? Kasi ultimate runner ka. Angel! Palakpakan! Grabe ang sakripisyo mo para sa team. Yun! Dahil dyan, grupan! Grupan. Okay na. Paano lang yan? Teka lang. Okay lang So, yan, kailangan round mabuli 2, anong natin. adjustment natin? Buboy, gusto mo i-try? Number 1, todo mo yung 1. Okay na. Palit. Para sobrang bilis Ikaw natin magkano? sa 1, pero tapos tayo dito, todo na lang natin to. Boss G sa 4, si Buboy Okay. sa 1. Okay. Tayo as is. Okay. As is tayo, as is. Pwede ako. Sige. Alright. Fighting! Go, Boss G! Let's go, boy! You got this, boy! 6, 7, 8, 9. 7. Yeah, let's go! Wala pa! 8, Yan! 9. Oh my God. Go, boy! Go! Let's go, boy! Boy! Oh, ulo. Nakakailo, pare! Okay lang! Nakakailo, pare! Hindi, marami. Faster. Go, Angel! Sige. Go, Jel! Yan! Sige na! Yan! Ganda! Go, Boss G! Ganda! Go. Faster! Boss G, Go, Boss G! faster! God bless you! Go! Lexi! Tapos lang. Lexi! Yung pa ako! Magano na! Pag-fight na! Kap, tapos mo na. Tapos mo lang. Go. Let's go! Go! Okay, thumbs up. Pasok! Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, dami pa. 25 ang inyong nakuha ng clam. So, number of clam, okay. Ang inyong time ay 1 minute. Anytime, anyone, anyhow. Halika manood at sumigaw.